Hello, Viviana. Hi, Andrea. Good night. Hey, good evening. Okay. So today we're gonna start a new unit, unit 2 of the module of second module. And what we have here for grammar is, well, gerunds, modals, and pronouns. So it's gonna be interesting. I think that the three of them are strong grammar points, so we're gonna have to take some time to see them. But why don't we start today, instead of watching a video and with listening, let's start with reading. Okay. So with the pre-reading now. Okay. So could you please read the instructions? Look at the headline. Think about the article that goes with it. The article will answer the questions below. Complete the question words in the blanks. Okay. So this is the headline. The Daily News, Citibank robbed. Who asks man $10,000 please? So what questions do you think this article will answer? What is exactly happened? Okay, what is exactly happened, like that? What have? Okay, yes, that would be better actually. What has, right? What has happened? Podría ser, ¿qué ha pasado? What has happened? ¿Qué ha pasado? Pero también para decir qué pasó, podría ser solamente what happened, right? What exactly happened. Okay. What about the second one? It happened. What happened? I don't know. What happened? Did it happen? All of these. Happened es el pasado de pasar, ¿verdad? Todos estos preguntas están en el simple past. Have you been practicing simple past? Right? Did, happened, involved. Happened no es participio. Happened. Puede ser los dos. Puede ser simple past or participle. Happened, happened. Lo mismo. Okay. In this case, I know it's past. Sé que es pasado porque todos son pasado, right? Did, was, did. Entonces, ese también debe ser pasado. Y además estamos hablando de un evento que ha pasado en un tiempo específico, ¿verdad? Probablemente nos van a decir cuándo. So, I guess it's going to be simple past. ¿Qué más? I don't have idea. I don't know. Okay. Te voy a dar una pista. One hint. Todos estos que empiezan con W y terminan con algo son question words. Palabras que se utilizan para hacer preguntas. El primero era what. ¿Qué otros question words conoces? ¿Qué otras palabras se utilizan para hacer preguntas? Where, who, Yes, when, exactly. when. When. So when did it happen? ¿Cuándo pasó? When did it happen? ¿Y esa N por qué está ahí? O tenés que poner bueno más acá en el cuadrito. Uy, es cierto. Yo creo que solamente la H y la E, ¿cierto? Acá. Why? Why did it happen? Whose? 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 ¿Así dices o con así? No, whose, así con S y E. Ok. Whose se utiliza para hablar de posesión, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir, whose glasses are these? ¿De quiénes son estos lentes? Whose glasses are these? Pero en este caso, no se necesita. Who was involved? ¿Y where? Exactly. Where did it happen? Entonces, what happened? ¿Qué pasó? When did it happen?
¿Cuándo pasó? Why did it happen? ¿Por qué pasó? Who was involved? ¿Quién estaba participando? And where? Ok, ya le puse la E. Ok, aquí le había puesto la E. Bueno, Ah, no ok. vaya a decir, me quitan puntos, Andrea. No, este no es para ti. Pero sí, ¿no? Esas cositas que me pueden quitar. Okay. So we're gonna read to practice reading. Although this is pretty long, right? It's pretty long. But we're gonna read. So I'll read the instructions because you will read this. Okay. Or no, we can read them both because it's a dialogue. So I'll read the instructions in your way. It says, read the magazine interview. So it's an interview of a news reporter. Then read the beginning of the news stories. What information is missing? ¿Qué información falta? Click on the box and choose one of the 5 W questions. Who, what, where, when, or why. So we're gonna read this. Okay, can you please read the context, the narrator? Okay. On August 21, police officer Bill Eyre of Pines, Florida, prevent a robbery at Fast Freddy's restaurant. The restaurant was robbed 3 times last week. Officer Eyre disguised himself as a tree and stood near the restaurant. He waited there every evening. When the robbers appeared again, he arrested them. Okay, nice, great. Any new words, any vocabulary? Disguised. Okay, disguised. This is the Disguise. past of disguise. Disguise means disfrazarse. Ah, okay. So he disguised himself as a tree. Okay, any other word? Stood. Stood is the past tense of stand. Do you know what a stand is? No. Stand significa pararse o quedarse. Stand. Okay. Robbery, it's a robber? Exactly. Robbery is a Yes, he went there every when the robbers appear again. He arrested. No, solo eso. Only that. okay. So we're gonna read now. Okay. Then I'm gonna be the interviewer and you're gonna be Mr. Kraft. Okay, or would you like to change roles? No, it's okay. Okay, so I'm the interviewer. I'm gonna say, reporter Justin Kraft is the top news reporter at the City News. Mr. Kraft, can you tell us how a good reporter writes a news story? It's I don't know how you do pronounce kit. Quite. Quite, it's quite. It's quite simple, really. You just follow the formula of the 5Ws. Okay, the 5Ws. And what exactly are the 5Ws? They are the answer to the questions who, what, when, where, and why. News reporters all over the world get answer to the 5Ws to make sure their stories include all the essential facts. Okay, could you give us an example? Sure, you know about all the robberies at Fast Freddy's. You know about all the robberies at Fast Freddy's? Well, I went to interview Officer Eyre because he was the person who cooked the robberies. Okay, and that's the answer to who, right? Yes, most news stories are about people, but sometimes they are about animals or plants or objects. The who in these news stories was Bill Eyre. The what is that Officer Eyre prevent a robbery and caught
the robbers. Okay. And caught the robbers. Cock. Okay. It's with a T, right? So caught. 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 Yes. Careful with that word. What that mean? Caught is the past of catch, and catch means atrapar. Oh, okay, okay. Yes. So what other questions do you answer? When and where are important. We always report the date and sometimes also the time. This incident took place at Fast Freddy's in Pines, Florida at 9:30 p.m. on August 21. Okay. And what is the last one of the 5 W's? It's why. All, also, also, although sometimes how is a better question. For example, the how in this story was the creative way Officer Earl prevent the robbery. He disguised Disguised. He disguised himself in burlap and held branch of a real tree. The robbers walked right past. They didn't notice him until he stepped forward to arrest them. Okay. What a story, but doesn't a reporter have to do more than answer 5 questions? Of course, brief answer to the 5 Ws usually appear in the first paragraph of a new story. After answering the basic question, a good reporter asks more probing questions. The remainder of the news stories provides answers to these questions, as well as additional background information. This arrangement provides a summary of the whole news story in the first few sentences, so that a reader can quickly grasp the most important information. Okay. Thank you very much, Mr. Kraft. You are very welcome. Okay. So when you read out loud, like we just did, are you able to understand, or is it better for you to read on your own? I understand more or less. More or less. You understand more when you read on your own? What? Do you understand more when you read by yourself alone? Do you understand what? Do you understand more, like más, when you read on your own? Sometimes. Sometimes, okay. Me concentro más en pronunciar que en entenderle a veces. Okay, yes, that's right. So that's why, you know, reading and writing go together. Reading and writing siempre van juntos, porque al leer te fijas en cómo se escriben las palabras. And listening and speaking, right? Because when you listen, you pay attention to how they're pronounced. Okay, so what was this about? What was this about? What? What was it about, this conversation? I don't understand the question. What was the conversation about? ¿De qué se trataba la conversación? Okay. It's about the reporter. Es como que son dos reporteros. Exactly, yes. They are 2 reporters. And what are they discussing? How this discussing how Mr. Kraft did the interviews. Yes, exactly. How Mr. Kraft wrote the story, right? How he wrote the story about this officer and the arrests that he made. Yes. They're talking about how to write a good story,
what are the steps to writing a good story, and they talk about the 5 W's, right? Which are the questions that you should ask in order to have a complete story. Yes. Okay, so let's see what we have to do. So what is it? We needed to read the beginning of the news stories. What information is missing? Click on the box and choose one of the 5 questions: who, what, where, when, or why. Okay, so we need to read these. These are beginnings of any types of stories, and we need to select what type of information is missing. If it's the what, the how, the when, the who. Okay. When and where, right? So let's see. Can you read the first one? Yes. Last night at 10 p.m., Betty Draper called the police from her cell phone to prevent a burglary. Okay. Called the police to prevent a burglary. Burglary. What does burglary mean? Burglary is the same as robbery. Robbery and burglary are the same. Okay. Okay, so what information is missing? Let's see. Who or where? 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 Because they mention who, right? What is the who? Betty Draper. Exactly. Now, what about the second one? Police arrest Smith trying to steal a barbecue grill at her office picnic in Los Angeles on April 24. Okay, so what information is missing? Where? You sure? Because this is who Jane Smith and why trying to steal a barbecue grill. Okay, you may be right? Why is the the police arrested Jane, right? If we say, why did the police arrest Jane? Then it would be because she was trying to steal. But we don't know why she was trying to steal, right? Because where we do know, they say Los Angeles at her office. Yes. I don't know. It could be kind of both, but why I think it would be better. Okay, the third one. Meeting in the Civic Center last Tuesday, the City Council voted to require all bicycles to be registered. Okay. What is the missing info? Who? Or why? Are you Why? sure? Why, right? Because who is the city? Okay, so yeah, who is the city council, right? The city council voted, don't forget the past, voted to be registered. Okay, can you say that? Council voted and registered. Can you say those words? Voted, council, registered. Great, great. Now number 4. Mayor Jones said that taxes will increase by 12% throughout the city because more money is needed for road repair. Okay, what is the missing info? When? When? Because we have the why. 5. A tiger was seen walking through downtown Washington. At about the same time, the city zoo reported that a Yes, a Bengal. a Bengal tiger had escaped.
When? When. Yes. Now let's see. Okay, yes, we got them right. Okay. Okay, so those are the 5 W's, and they are actually called question words. Se llaman question words. Okay. Okay. Now, what we're going to see now is interesting. We're going to be looking at the gerunds. Okay, gerunds. So we're going to see what those are. Okay, this is pretty simple what we have here. So, okay, can you do something for me? How would you say in English? I don't know, maybe responder estas preguntas es importante. How would you say that? Answer these questions. It's important. Or are important. I don't know. Is important. Okay, great. So answer these questions is important. So this is really common, right? Because we're translating from Spanish. So answer, responder these questions, estas preguntas es important, es importante. There's something that's wrong here, and that's very common. I find this even in advanced students, incluso en estudiantes avanzados, it's very common to make this mistake. So there's something wrong. Well, aside from the capital letter, right? Answer. Lo que está mal es que acá, en vez de answer, debería ser answering. Answering these questions is important. Así sería la manera correcta de decir esa oración. Answering these questions is important. Okay? Now, esto de acá, el verbo answer con el ing, a eso se le llama gerund. Es un gerund, gerundio en español, gerund. Ahora, es distinto, ¿verdad? Porque lo primero que aprendemos cuando aprendemos inglés es, esto es presente continuo, ¿verdad? Respondiendo. Entonces, en tu mente tú lo estás traduciendo como respondiendo. Respondiendo a estas preguntas es importante. Y eso no tendría sentido. Pero esa es la cosa. Esto no es el presente simple, no significa respondiendo. El presente simple con ing solamente es presente simple cuando tiene el verbo to be. Por ejemplo, I am answering. Este de acá sí es el presente simple, porque tiene el verbo to be, ¿verdad? Yo estoy respondiendo. Yo estoy respondiendo. Entonces, como tiene el verbo to be, este sí es present continuous. Pero esto no es present continuous. Esto es un gerund. ¿Ok? Entonces, un gerund es básicamente un verbo con una terminación ing que no sea el presente continuo, que no tenga el verbo to be. ¿Ok? Pero ¿cuándo se usa o por qué se le Ahora aumenta vamos a ver eso. Ahora vamos a ver cuándo se usa. Pero eso es lo que un gerund es. Un gerund es un verbo con ing que no tenga el verbo to be. Ok. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuándo se usa y por qué se usa? ¿Por qué answering y por qué no answer? We're gonna see. Okay, so esto es lo que te decía. A gerund is the base form plus ing. So, okay. Ahora, ¿por qué usamos un gerund? En español, si te das cuenta, es distinto, ¿verdad? Un verbo lo conjugamos dependiendo a la persona, dependiendo al tiempo. Entonces se conjuga demasiado, mucho más. Por ejemplo, decimos, yo respondo, tú respondes, él responde, nosotros respondemos, pero nunca hay una forma de, por ejemplo, él responder, ¿verdad? Nunca decimos esto. Siempre el verbo está conjugado, el responder. Pero en cambio en inglés sí se lo deja tal cual, ¿verdad? I say, I answer, you answer, they answer, we answer, and you answer, right? Otra vez. Entonces, para muchas personas no necesitamos conjugar el verbo, se queda tal cual en su forma básica. Answer, 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 answer. Entonces, como en inglés existe esto, que podemos dejar el verbo así y está conjugado, si dijéramos tal cual answer these questions, is important, sería confuso, porque este verbo puede estar conjugado o puede que no esté conjugado.
no sabemos qué tipo de verbo es. Entonces, cuando hablamos de una acción, se necesita hacer algo para que se pueda distinguir. Y en este caso han decidido que le va a añadir la ing. Entonces, en inglés, en español no es lo mismo, ¿verdad? En español si decimos responder, está bien porque no usamos de otra manera responder. En cambio, en inglés sí se usa de bastantes maneras, solito answer. Entonces, ¿cuándo se usa un gerund? Un gerund se utiliza cuando lo estamos utilizando un verbo en la forma de un noun. ¿Te acuerdas que era un noun? Lo que acompaña a un adjective. No, sí, a un adjective. Lo que Ok. modifica el adjective. No, es al revés, ¿verdad? Un adjective es lo que modifica o acompaña a un noun, pero no al revés. Un noun puede que no tenga un adjetivo. Un noun podría ser, por ejemplo, no sé, bottles, or maybe water. Este es un noun, water. ¿Ok? No necesariamente tiene que tener adjetivo. Es una cosa, entonces, una cosa o algo. Es algo, es el nombre de cualquier cosa. Puede ser lugar, personas, anything at all. So, por ejemplo, puedo decir water is important. El agua es importante. Water is important. Eso es un noun. En esta oración el noun es water. Ahora, cuando queremos usar un verbo en la forma de un noun, por ejemplo, la oración que te acabo de decir, ¿verdad? Answering. Estamos usando el verbo answer en la forma de un noun, ¿verdad? Is important. Porque en esta oración, answer no es un verbo. Answer no es nuestro verbo. ¿Cuál será el verbo acá en esta oración? Answer is important. Is. Is, ¿verdad? Is es el verbo. Entonces, ¿qué es answer? ¿Qué va a ser responder? Responder es importante. Responder es el noun. Se convierte en un noun. Es el sujeto de la oración. Entonces, cuando usamos un verbo como el sujeto de una oración, así como water aquí, en ese caso tiene que ser un gerund. No puedo decir solamente answer. Tengo que decir answering is important. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos making money is not a problem. Making money is not a problem. Hacer dinero no es un problema. ¿Cuál es el verbo ahí? Is también. Is, muy bien. Y esto de acá, making money, es el sujeto, ¿verdad? Entonces, cuando un verbo como make lo vas a usar en la forma de un sujeto o de un noun, tiene que siempre estar con ing. Making money is not a problem. ¿Ok? Ok. Entonces, para que te ubiques mejor, siempre que va al principio de una oración, que un verbo va al principio de una oración, probablemente va a ser un gerund también. Por ejemplo, I don't know, having online classes makes my life easier. Tener clases online hace mi vida más fácil, facilita mi vida. Having online classes makes my life easier. So, el verbo acá es make y este es mi sujeto. Entonces, como estoy usando el verbo have como un sujeto, como un noun, tiene que tener ing. ¿Ok? Ok. So, it's not a verb, no es un verbo, es un gerund. Ok. So, when else? ¿Cuándo más usamos? También se utilizan después de ciertos verbos, ¿ok? No te preocupes de esto, the object of a verb, después de ciertos verbos. Hay verbos con los que solamente se pueden usar gerunds. Por ejemplo, keep es uno de esos. Keep significa mantener. So, siempre que se usa keep con un verbo tiene que ser gerund, por regla. Entonces, por ejemplo, keep working hard. Como esto significa mantente trabajando así de fuerte. Keep working hard. So, no hay forma de distinguir cuáles verbos se utilizan con gerunds y cuáles no, así que solo nos vamos a tener que aprender unos cuantos verbos. Por ejemplo, keep es uno de esos. Después, otro verbo sería, I don't know, enjoy. Por ejemplo, el verbo enjoy, ¿verdad? Seguro esto sabes. Cuando dices I enjoy, siempre tiene que ser un gerund. I enjoy working.
¿Sabías esto? No. ¿No? No. Ok, enjoy es disfrutar. Entonces Yes. siempre es gerund. No puedes decir, por ejemplo, I enjoy to work. Esto estaría mal. Enjoy to work no existe. Entonces siempre es working. Enjoy work tampoco. Enjoy work tampoco. Y de hecho es muy parecido a like, ¿verdad? Y por eso existe la confusión, porque con like puedes hacer ambos. Puedes decir I like to work o puedes decir I like working. Con like puedes hacer los dos y los dos están bien. So the thing is, there are certain verbs. Hay algunos verbos que siempre tienen que ir seguidos por un gerund, otros que pueden ir seguidos por los dos. And that's the thing, okay? Por ejemplo, keep, nunca puedes decir keep to work o keep work. Siempre tiene que ser un gerund, working. Quizá podemos ver ahora algunos, pero en general no hay ninguna regla. Así que solamente es memorizarse algunos y poco a poco te familiarizas con los verbos. Okay. Okay. Y algo que sí puede ser como una regla, the majority of times, after any type of preposition, después de cualquier preposición, you need to use a gerund. Majority of times, la mayoría de las veces, no siempre, pero ayuda bastante. Preposiciones son estas palabras. About, after, before, for, of, on, with, without. Okay. After or before a preposition? Después, after a preposition. So, for example, always, every time you use about, eso es muy común también. Cada vez que uses about, que es bien usada, siempre tiene que ser un gerund, si es que vas a usar un verbo. For instance, we could say, the interview was about, I don't know, making a good story, or maybe writing a story. So the interview we read was about writing stories. Se trataba de escribir historias. So it was about writing stories. I'm not saying was about write stories, right? I'm not saying this. Okay? So certain prepositions. About, for, por ejemplo, for, siempre se sigue con una gerund. So you could say, I don't know, maybe I don't know, maybe, okay, I don't want to be here for making more mistakes. No quiero estar aquí para cometer más errores, for making more mistakes. Entonces, después de for, estoy usando making. Okay. Okay. So, esos son los tres usos. Honestamente, el que más me importa y creo que es el más importante es adjourned as a noun. Ok, los otros te vas a dar cuenta que con vocabulario es solo vocabulario. So, los otros, the more you practice, the more you listen to different words, different phrases, you will get this. It's not that grammar. I would say it's more vocabulary than anything. But ¿Cómo this, era? ¿Con el noun cómo era? con el noun, okay. So if you're talking about a verb in a sentence, si estás hablando de una acción en una oración y es tu sujeto, entonces tiene que ser ing. Por ejemplo, en esta oración, making money is not a problem, tu sujeto de qué estás hablando es de la acción de hacer dinero, ¿verdad? Making money. Como estás hablando de una acción, tiene que tener ing. So, making money, porque no es un verbo. No es un verbo, ¿verdad? Si dijeras make money is not a problem. O, por ejemplo, make money makes my life easier. Hacer dinero hace mi vida más fácil. En este caso, es difícil de distinguir, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo, cuál es el sujeto? Por eso es que usamos ing. So, making money
makes my life easier. Okay, so every time you're using an action as your subject, as a noun, needs to have ing. Subject and verb. Okay. Okay, so if it's the subject of your sentence, it has to be a gerund. So let's see what we have in here. Okay, so por ejemplo acá, we have those that I was mentioning, right? With a verb, enjoys running. Dreams about traveling. Ella sueña con viajar. She dreams about traveling. Okay. So, okay. Okay, so we need to complete these sentences with a gerund of your choice. So you want to choose the one that you want. So how would you complete the 9 sentence? I makes me nervous. Tell me something that makes you nervous. What makes you nervous? Que me pone nerviosa. Llegar tarde a una reunión, digamos. Okay, so what would you say? How can you say that? Getting. Okay, getting. Late. Makes me nervous. Okay, that's perfect. Getting late makes me nervous. Nice. Maybe you could also say being late, right? Maybe that's better. Being late means llegar tarde. Being late for a meeting makes me nervous. Okay. What is something that you consider boring? Boring. The football. What? Okay. Watching football is boring. Exactly. Watching football is boring. Okay. What is one of your favorite things to do? Dibujar. Okay. What would you say? ¿Dibujar es un verbo? Yeah, it is a verb. How do you say Dibujar is draw. To draw. Drawing a picture. Okay. Drawing a picture. Okay, drawing a picture is one of my favorite things to do. Or drawing pictures, right? Drawing pictures. Sin A? I mean, when you say a picture, you're just talking about one, right? So le estás hablando de una. So it may not sound so good, but if you say drawing pictures, es más general. Dibujar, drawing pictures, hacer pinturas or something like that is one of my favorite things. Now, what about the 12? Something that's good for your health. Exercise. Okay, but that's a noun. What about a verb, an action? Doing exercise? Yes, doing exercise is good for your health. Is good for your health. And something you consider dangerous? Drive motorcycle. Drive? Driving motorcycle is dangerous. Okay, so driving motorcycles or a motorcycle is dangerous, yes.
Okay, good. So as you can see, right now it may look easy because it's at the beginning, right? Pero no Yeah. necesariamente tiene que estar al principio. Por ejemplo, puedes decir, acá vamos a hacer una oración más larga. Maybe, I don't know. Even though, okay, what am I writing? Even though people won't agree with me, I think, make this longer. I think that watching football is boring. So Yeah. this is a longer sentence. What is though? Even though juntos significa aunque. So, aunque la gente no esté de acuerdo conmigo, I think that watching soccer is boring. Okay. ¿Verdad? Entonces el gerund está ahí y sigue siendo, a pesar que es una oración más larga, sigue siendo una acción de la que estamos hablando. Estamos describiendo una acción, ¿verdad? Estamos hablando de una acción. Como estamos hablando de una acción y no es un verbo, este watching no es un verbo, es un noun acá. Ver fútbol no es un verbo, es un noun. So, watching soccer is boring. El verbo es is. Entonces, como estamos hablando de una acción, es nuestro sujeto, entonces tiene que estar con ing. No necesariamente tiene que ir al principio de la oración, pero tiene que ser el uso, tiene que ser de lo que estamos hablando. So we're talking about the action of watching soccer. Estamos hablando de la acción de ver fútbol. Okay. Okay. Okay, so I think this is good for practicing. So these are some of the expressions that are used with gerunds. The first one is she's worried about. So what do you think she's worried about? She's worried about watching football. Okay. Great. So about, it was one of the prepositions we talked about, right? Decimos que about es una de esas preposiciones que tienen que ir seguidas de un gerund, about. Now, he dislikes, what can we say? He dislikes eating vegetables. Okay, good pronunciation of vegetables, by the way. Thank you. Okay, he dislikes eating vegetables. Great. So like and dislike se pueden usar con ambos, ¿verdad? Podría decir he dislikes to eat vegetables, pero también puedo decir he dislikes eating vegetables. Okay. This one here, I look forward to. What's the meaning of forward? Okay. Actually, look forward. I mean, forward solito significa adelante. Pero I look forward to something significa estoy ansioso por. Entonces, por ejemplo, esto vas a ver en cada email, es súper común. Cada vez que envías un email, al final pones I look forward to hearing from you soon. Voy a completar. From you soon, que significa estoy ansioso por escuchar, por una respuesta, básicamente. For hearing from you. So I look forward to hearing from you soon. Or I look forward to seeing you today. Como estoy emocionado por verte hoy. I look forward to seeing you today. Entonces, eso es muy común y siempre se utiliza con un gerund, porque hay una preposición aquí, to. Entonces, estoy emocionado por, estoy ansioso por verte hoy, seeing you today, hearing from you soon, meeting you, I don't know. Cuando va el tú ahí es que, o sea, esta es otra regla, otro uso. No, no necesariamente, porque en realidad la mayoría de las veces que usas tú, siempre utilizas la forma básica, ¿verdad? Like, I like to see, siempre, la mayoría de las veces. Así que por eso te digo es vocabulario, esta es solo una expresión, it's just an expression. No, pero ¿cómo voy a saber que después de eso va un ing?
O siempre Look, cuando haya ese I look forward to, siempre sí. va. Siempre que hay look forward to, siempre es una gerund. Ok. Entonces, como te digo, es solamente una expresión, es vocabulario. No es una regla porque con el to puede ser un base word. Ok. Okay. My mom loves loves, cooking. Cooking cupcakes. yes, cooking cupcakes. So love is another one that you can use with both, right? You could say my mom loves to cook or cooking. Okay. I enjoy. Eso es porque es un noun action verb. No tiene nada que ver con los action or inaction verbs. Que se puede hacer to cook. No importa si es action or non-action verb, puede ser ambos. No es una regla como que action verb tiene que ser con gerund. No. Solamente son una lista de verbos que pueden ir con gerunds, pero es una lista al azar completamente. Ah, ya. O sea, hay que aprendérsela de memoria. Sí. Ok. I enjoy taking a shower. Good. I enjoy taking a shower in the morning. Nice. Pero So ahí me sonaría mejor take a shower, ¿no? ¿O no? No. You're gonna hear all the time, if we look for the word enjoy, siempre va con gerund. Ah, Puede okay. ser un noun, ¿verdad? Podría ser un noun también, no necesariamente tiene que ser un verbo. Podría ser I enjoy showers in the morning. Me gustan las duchas. Could be. Pero si es un verbo, siempre tiene que tener ing. All the Okay. Okay. Um, okay, what are all these ones here? Now, in this case, it is even different, right? Because it's the same rule as the other one. So when we're talking about an action as a noun, we use gerund, right? So for example, the hardest thing about English, la cosa más difícil en inglés is listening or understanding context. Maybe. So en este caso, ¿por qué estoy usando gerund? Why am I using a gerund? Understanding context. I don't know. If you think about it, understanding context es un verbo aquí, understanding. No, ¿verdad? El verbo es is. The hardest thing about English is understanding context. So it's not a verb, therefore it has to be a gerund, right? Si no es un verbo, si es un noun, es como si dijera the hardest thing about English is vocabulary. Entonces, esto vocabulary es un noun, ¿verdad? Y como acá estoy usando, en vez de vocabulary, en lugar de un noun, estoy usando una acción, tiene que ser ing. ¿Ok? Okay. So es la misma regla que la anterior, pero que no te confunda mucho. Igual no se usa tanto y no está acá en el libro. So let's not focus on that yet. ¿Sí? Ok. So for now, como te digo, lo más importante es entender la regla de que cuando estamos hablando de eso, cuando estamos hablando de un sujeto, de un noun, it has to be ing. That's the most important part. Now, okay. Okay, I want to look at at the list of verbs. That's what I want to do. I think I have it here.
Okay. Okay, in the meantime, mientras carga esa lista, let's practice a little bit more. This one here. Okay. So can you maybe read the instructions? Complete the paragraph. Type the correct form on the word in parentheses into the blank. Use capital letter if necessary. Okay. So many people enjoy Exercising for fun. and for health. What about here? Running. Okay, running. B. Are you sure? Running B? Or running is. Running is, right? Running is, it is a very popular form. But you don't. Okay. But you don't. But you don't have to work that hard. Taking long walks are good for you. Okay. Now think about this. When you have a gerund, siempre es singular. Okay, I think I didn't mention this. So a gerund, running is, taking is. Siempre que es un gerundio es singular. Okay, porque igual que en español, ¿verdad? Tomar o dar caminos largos o pasos largos is good for you too, right? Yeah. Es como Siempre, decir walks. ajá. Entonces caminar es bueno. Walking is good. What else? The nice thing about these two forms of exercise is that you can do them without spending. Yes. So without is a preposition. Es una preposición. Without, with, son conjunctions. Without spending a lot of money on equipment. Putting? Yes. Putting on good groceries. Is all you need to do. If you like water better than land, you may prefer swim or swimming. Actually, puedes decir los dos. Prefer to swim or prefer swimming. Los dos estarían bien. To swim or swimming. ¿Por qué estarían bien los dos? Porque con este verbo se pueden usar los dos. Igual que con like, ¿verdad? I like to swim, I like swimming. Con este igual se pueden usar los dos. Prefer. Ok. So, ¿qué quieres decir? I don't know. Make up your mind. Swimming. Swimming, okay. With so many possibilities, there is no reason to avoid. ¿Cómo se pronuncia eso? Avoid, evitar, yes, avoid. Okay. Get into shape. Okay, actually this is another verb. Este es otro de los verbos que siempre tienen que ir con get, con ing. Avoid. Okay. Avoid getting into shape. Okay. All right. So, ahora sí, la lista de verbos. Te la voy a enviar para que la puedas estudiar. Okay. Basically, these are the ones. So, son algunas expresiones, por ejemplo, feel like,
significa tener ganas. For example, like sleeping. O lo que dijimos, ¿verdad? Look forward. Tener ganas de, I look forward to, tengo ganas de, o estoy ansioso por, I look forward to. Y hay más verbos acá. So these are the ones, algunos, no son todos. Continue, dislike, enjoy, el que dijimos, love, miss, prefer, recommend, suggest. Solo algunos. Después de esos verbos, sí o sí, el otro tiene que ser ing. No necesariamente, pero pueden ser ing. Entonces puedes poner ing después de esto. Por ejemplo, en algunos puedes poner los dos, como prefer, lo que hemos visto, ¿verdad? Prefer to swim or swimming. En algunos. Pero Ok. lo que importa es que sí puedes usar con gerunds. Entonces sí puedes decir continue, I don't know, continue doing, dislike eating, enjoy going, finish doing. Ok. Y de hecho hay muchos más. Creo que esos son los más comunes. So, yeah. En el pasado también, ¿no? Ah, sí, no importa qué tiempo esté, siempre es lo mismo. So, yeah. Podría decir, I will love or I will miss swimming. Voy a extrañar nadar. Ok. Cualquier futuro, cualquier tiempo. So. Okay, I'll send you that so that you can practice. Do you have any questions about those gerunds for that lesson? No for now. Okay. So I'm going to have to assign you some homework. Te voy a tener que asignar un poquito de tarea, específicamente ese grammar. Okay, al menos eso. Ok. Okay, then please don't forget the daily survey before we go. And I'll see you tomorrow. O sea, lo vi el que me pasó, pero sí, ese me lo que puedo traer en pantalla estaba viendo los videos. Ok. Okay, Diana, so have a nice night.